बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नादरीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में आज एक ऐसा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो आपकी सेहत का ज़ामन है, यानी आपके मैदे की सेहत का दामन। अगर आपका मैदा ठीक है तो आप बिल्कुल ठीक है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज का ये वीडियो, इसके अंदर जो नुस्खा मैं आपको देने जा रहा हूँ, पहले आप इसके बारे में मालूमात सुन लें। मैदा क्या चीज़ है, इसके नुकसानात क्या क्या होते हैं, इसको क्या तकलीफ़ होती है, किस वजह, सारी मालूमात मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूँगा। काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, माँ बहनों, बेटियों, आज के इस दौर में हर घर के 2-4 आदमी जो हैं मैदे के मरीज़ होते हैं। मैदे के मरीज़ हर सूरत नज़र आते हैं। चाहे कोई औरत है, 4 औरतें हैं या 5 हैं, उनमें से 1 या 2 ज़रूर मैदे की उनको तकलीफ़ है। ये ना तो मर्दों में, इस मर्द में कमी है, ना ही औरतों में, कि ये देख के दुख होता है कि जब ऐसे अफराद भी देखे हैं, जब उनको मैदे की इतनी तकलीफ़ होती है, किसी को कब्ज़ है, किसी को कुछ है, किसी को गैस है, तो वो इलाज भी नहीं करवाते, बस ढीठ बनकर अपने काम काज, दफ्तर, ऑफिस, घर के काम करते रहते हैं। तो मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी को पहले मुकद्दम रखो। काम होते रहते हैं, सेहत ज़रूरी है। अगर आपने या आपका किसी भी कोई ऐसा घर में मैदे का मरीज़ है, जब उसको ये प्रॉब्लम होती है मैदे की, तो उसके अंदर जो अलामात हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। चाहे वो घर में हो, बाहर हो, जिधर भी हो, उसके अंदर हर वक्त गुस्सा रहता है, हर वक्त वो लड़ाई झगड़ा करता रहता है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर पैदा हो जाता है, पेट के अंदर उसके दर्द रहती है, कभी गैस होती है, कभी कब्ज़ होती है, कभी उसके दिल के करीब उसको ऐसे महसूस होता है जैसे सुइयां चुभ रही हैं, किसी को सीने में जलन होती है। जब कब्ज़ शदीद तर होती है, गैस का अखराज बहुत कम होता है, तो मोहतरम मेरे भाइयों और बहनों, ये जितनी भी मैंने आपसे बातें की हैं, ये मालूमात इमराज़े मैदा के बारे में ही है। ये जो मैं आपको आज नुस्खा देने जा रहा हूँ, ये इसके फ़वाइद सिर्फ़ और सिर्फ मैदे के साथ है। अगर आपने इसको बनाया और इस्तेमाल किया तो आपको डिप्रेशन नहीं बनेगी, गैस, हवा जो है ये आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पेट अगर आपका फूलता है वो फूलेगा नहीं। जो कमर दर्द होती है गैस की वजह से, वो कमर दर्द नहीं होगी। टांगों में वज़न महसूस होना, भारी महसूस होना, वो भी नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप चाहते हैं मुकम्मल नजात मिल जाए ऐसी तकलीफ़ से, यानी ज़हनी मरीज़ भी बन जाते हैं इससे, पेट फूल जाता है, पेट दर्द होती है, सीने में जलन होती है, इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैदे के अंदर अगर सोज़श है, अंतड़ियाँ खुश्क हो चुकी हैं, मैदे के अंदर ज़ख़म है, मैदे की जगह पर भी दर्द होती है, तो सारी की सारी दर्दें भी इससे ख़त्म हो जाएंगी।
تو میرے بھائیوں یہ نسخہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس نسخے کو بنا کر استعمال کر لیا، خاص کر کے سوزش، زخم، درد، انتڑیوں کی سوزش کے لیے مجرب ترین نسخہ ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ نسخہ مل جائے تو میرے بھائیوں پھر آپ نوٹ کر لیں۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوری ملتا رہے۔ تو میرے بھائیوں آپ نے پنساری کی دکان پر ایک گوند ہوتی ہے انظر وط، یہ آپ نے لینی ہے 2 تولے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے پنساری سے سلفر لینا ہے، یہ بھی آپ نے 2 تولے لینی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے رسوت لینی ہے، یہ آپ نے 4 تولے لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہلدی لینی ہے، یہ بھی 4 تولے لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سونف لینے ہیں، وہ بھی 4 تولے لینے ہیں۔ آخری نمبر پر آپ نے لینا ہے ملٹھی، یہ آپ نے 5 تولے لے لینی ہے۔ 5 تولے لے کر اس کے اوپر سے آپ نے چھری کے ساتھ چھلکا اتارنا ہے، پھر آپ نے اس کو پسائی کرنی ہے۔ تو ساری اجزائے ترکیبی کو علیحدہ علیحدہ آپ نے پاؤڈر کر کے اس کو مکس کر لینا ہے اور رکھ لینا ہے۔ تو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ آپ نے اس کے 0 سائز کے کیپسول بھر لینے ہیں۔ صبح شام تازہ پانی ہو، اس کے ساتھ یا ابلا ہوا پانی ہو نیم گرم کوسا سا، اس کے ساتھ آپ نے اس کو کھانے کے 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد یا آدھا گھنٹہ بعد آپ نے اس کو کھانا ہے۔ آپ جیسے جیسے کھاتے جائیں گے آپ کی انشاءاللہ تمام تکلیفیں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی، اس کو بنائیں اور استعمال کریں اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ جو میرا بھائی، میرا دوست، میری بہن ہمارے دواخانہ پر آنا چاہتا ہے تو ہمارا دواخانہ ہے کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور، نزد تھانہ لیاقت آباد۔ موبائل نمبر ہے 030241969092۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔